আবারও রানীগঞ্জে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলপুর মোড়ে। মঙ্গলবার স্থানীয় কোনো ফ্যাক্টরিতে কাজ শেষ করে বাড়ি ফেরার সময় রাস্তা পারাপার করতে গিয়ে দুর্গাপুরগামী 10 চাকা গাড়ি সজোরে ধাক্কা মারে ওই পথচারীকে। ঘটনাস্থলে লুটিয়ে পড়েন ওই ব্যক্তি। পরে স্থানীয়রা ও পুলিশ এসে আহত ওই ব্যক্তিকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যায়। তবে ওই আহত ব্যক্তি শারীরিক অবস্থা কেমন রয়েছে তা এখনও জানা যায়নি। উপস্থিত প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, आगे एम्बुलेंस को फोन करवाया बेचारा। ये तो धनबाद का उसका अपना बेगाना है, वो 3-4 नंबर दुकान उसका अपना बेगाना है। वो क्या दुकानदार था क्या? नहीं, वो दुकानदार में सांसल में काम करता है। हाँ। उसका भतीजा भी है, 3 नंबर दुकान वाला जाकर रोड क्रॉस कर रहा था क्या? वो रोड क्रॉस कर रहा था क्या? ये तो लग रहा रोड क्रॉस कर रहा था हुआ। हम लोग के अंदर में अपना मोबाइल का आज का तो सब मोबाइल से बिजी, अपना मोबाइल से हम लोग बिजी हो गया। তবে রানীগঞ্জের মঙ্গলপুরে বারে বারে পথ দুর্ঘটনায় চিন্তিত স্থানীয় প্রতিবেশীরা। রানীগঞ্জ থেকে কৃত্তিবাস রুইদাসের রিপোর্ট, খবর বাংলা।